ndabaramukije cyane mu izina rya Yesu. Ndanezerewe n'aka kanya Imana iduhaye. Ntanguye cyane gushimira Imana iduhaye aka kanya, kandi nshimiye pasiteri wacu yarongowe n'Imana gutunganya iki gikorwa, kandi Yesu amuhungisha. Shimiye namwe muri ubu mugwi mwabikunze, kuko muha agaciro ijambo ry'Imana kandi muzi n'imfashanyo iri mu ijambo ry'Imana. Rero jewe turiko turaganira, amazina yanje nitwa Nahigombe Edith, nkaba ndi umuvyeyi nyibana, mfise abana 6 navyaye, kandi mfise n'abandi 4 Imana yampaye kurera, bose hamwe n'abana 10. Hanyuma umutware wanje tashe mu ijuru muri 2005 mu kwezi kw'indwi. Ni ukuvuga rero yuko ku kwezi ndakwije imyaka 15 nibana. Murakoze, nibaza ko ndabibariye. Hanyuma reka imbere yo kubandanya dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ndagukengurukiye cyane. Uri Imana nziza, uri Imana idukunda, yatweretse urukundo rwayo mu kuduha umwana wayo Yesu Kristo, ngo adupfire ku musaraba apfiriye ibyaha byacu. Turagushimiye Mana, udukunda urukundo ruruta ubwo abavindimwe bakundana, udukunda urukundo ruruta n'ubwo twikunda. Turagushimiye, twabibonye inshuro nyinshi Mana, uragahindagirwa. Rero aka kanya kacu Mana, turagusabye ukabanemo natwe. Turasabye mpwemu wawe yururuka abane natwe. Ndasabye amfashe kandi afashe bagenzi banje. Aka kanya turagasengeye, ubwiza bw'Imana bwururuke, kandi ubushobozi bwawe bwururuke Mana. Jambo ryawe ridufashe, ridukura ahantu ritwinjiza ahandi hantu Mana, riduha imfashanyo, kandi Mana y'urukundo rihumurize abahagaritse imitima. Mana, utwibutse imbabazi n'urukundo byawe udufitiye iminsi yose. Uzoba ukoze aka kanya rero kubahirizwe nawe Mana. Turasenze, uturinde umubi, uturinde gusamazwa n'ikintu cyose. Uduhe gushira umutima kuri aka kanya uduhaye, uduhe kumva no kumvira ijambo ryawe. Urakoze, aka kanya kose tugashize mu biganza byawe. Ushishikare kubana natwe, uduhe umugisha, uduhezagire. Turagushimiye ko byumvise, kandi Imana kubidukoreye tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe. Ndabahaye kaze cyane mu ijambo ry'Imana. Dusoma muri Luka 2 20, 36 na 37. Kandi hariho Ana wavugishwa n'Imana, umukobwa wa Fanueli wo mu muryango wa Asheri. Yari umutamakazi wa kera, yabanye n'umugabo imyaka 7 uhereye ku kurongorwa kwiwe, kandi yamaze imyaka 84 ari umupfakazi. Ntiyava mu rusengero gusenga, yisonzesha yinginga ku murango no mu ijoro. Imana idufashe. Bene data nkunda, nashaka kubabwira ko hari umwami Yesu abakunda. Yesu arabakunda. Yesu arabakunda gusumba nuko mwikunda. Imana nishimwe. Nagomba ngo tuvugane ibituma bimwe Yesu atwitaho. Turavuga bike muri byinshi kubera umwanya. Icambere, Yesu atwitaho kubera turi twenyine, kandi dushinzwe ibikorwa by'abantu babiri. Ica kabiri, Yesu arazi ko ukeneye umutwe, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko umugabo ari we mutwe w'urugo. Ica gatatu, ukeneye ugukunda, kandi agukundira abana nabo wasigaranye bose. Ivyo rero nibituma bitwereka ko Yesu ategerezwa kutwitaho. Ndashimiye Imana, si twebwe twenyene twatanguye kugira guhura n'ibi byago, reka tubyite ibyago, ariko
ijambo ry'Imana ritubwira ko ata kintu na kimwe kitubako Imana itabizi canke imbere itavyemeye. Mumbabarire mwumve ngo nta kintu kitubako Imana itavyemeye. Twabonye umuntu yitwa Hana kuko ivyitegererezo tubibona mu majambo y'Imana, dufashirizwa mu ijambo ry'Imana. Nta kintu cabanje kumbako kitabayeho kera. Nukuri murumva ko jewe maze imyaka mike, nuvuga ngo ni mike canke ni myinshi bivanye n'iyo umaze, ariko nitegereje uku kuntu Hana yashishikaye guhagarara neza, yapfakaye amaze afise imyaka 7 gusa abanye n'umugabo. Yaragifise umugabo akimukunze, yarafise umugabo urumva amwitaho, rwari urugo rutaracogora, rutarahura n'ibintu byinshi ngo bituma abantu bashobora guharurukana rwose. Hanyuma rero umugabo wiwe arataha. Hana ikintu yigiriye inama yo kuguma asenga nk'uko yahora asenga. Imana idufashe. Yigiriye inama yo kuguma mu byo yari yaragiyemo. Yavuze ati Imana nzoyigira inshuti, nzosenga kwa kundi nahora nsenga, nzosoma ijambo ry'Imana rimfashe, nzokwisonzesha nk'usonzesha, nta kintu na kimwe nzoshobora kurebururamwo, kureka gukora mu byo nahora nkora. Urumva twahora dusenga turi babiri, ubu rero birakwiye ko nshiramo agatege ngasenga amasengesho azontunga akantungana nawe turi kumwe, nkegera Imana nk'uko ariyo nsigaranye, nkabana nayo ikabona ko ndayigize inshuti, nayo ikambera inshuti, ikanshoboza mu bintu byose. Imana nishimwe. Biragaragara yuko Imana yabanye na Hana. Biragaragara ko Imana yabanye na Hana kubera ngo yamaze imyaka 84 babyeyi ari umupfakazi, ngo ntiyigeze ava mu rusengero gusenga ku murango no mu ijoro nk'uko yahora afata amasengesho. Iminsi yiwe yo kwisonzesha ntiyigeze ayihagarika. Imana yo mu ijuru idufashe. Hariho igihe tuzohagarara twese imbere y'Imana, kandi nagomba ndababwire, nama jewe ngenda ntsindwa nkagenda nidodombera Imana ngo yarandenganije, ngo yaranyase intwara umukunzi. Hana Imana imuhagarika iruhande yanje kuri wa munsi w'amateka. Hanyuma rero azovuga ati jewe napfuye tumaranye imyaka iyi, kandi nahagaze mvuga ngo ndiyemeje kubaha Imana ubuzima bwanje bwose gushika nzobe mu isi, sinzohemukira Imana, nzogendera mu nzira igororotse, nzokwirinda ibyaha, nzobana na Yesu ndamugira inshuti, kandi yarambereye inshuti ntigeze ampemukira. Bantu b'Imana, turafise Imana yo mu ijuru dufashe. Dutegerezwa kuba hafi yayo, dutegerezwa kuyubaha, dutegerezwa gusenga. Ufate amasengesho wisenge ati Imana ndagomba kukumirako. Imana yo mu ijuru idufashe. Mwumvise ko Yesu adukunda, arazi kuri wenyene, kandi arazi ko utegerezwa gukora ibikorwa by'abantu byakugwa na babiri. Imana yo mu ijuru igufashe kandi nanje ifashe. Muri ico gihe iragufitiye imfashanyo. Imana niwayegera nk'ukeneye urugo rumeze neza, urumva rugaragarira abantu bose gushigikiwe n'Imana. Imana idufashe. Izogufasha, izogushigikira, izokubakira urugo. Ni Imana izi ibyiza, ni Imana izi gutunga abantu neza, ni Imana itibagira abakunzi bayo. Namba umugabo ashobora kubaho akitwararika urugo, akitwararika umugabo, Yesu nagomba kubabwira ko aruta umugabo kwitwararika umuntu yibana, umuvyeyi yibana. Araguhumuriza agashika no mu mutima
kuko umugabo birashoboka araguha ibintu byose by'umubiri akakunezereza, ariko iyo ufite umubabaro w'ikindi kintu urawugumana kuko nta burenganzira afite bwo gushika mu mutima. Imana yo mu ijuru idufashe bene data. Arabizi ko ukeneye inguvu, ko ukeneye inkomezi kugira ngo ushobore guhagarara neza, urugo rwawe ururinde ikintu cyose, uhagarare kandi ntihagire ikintu na kimwe kigupfana. Imana yo mu ijuru idufashe, itugirire neza kuri, idufashe kuko turakeneye imfashanyo. Hariho abantu baca biheba ugasanga n'ukuri urumva hariho ibintu bahebye. Imana idufashe. Hariho ibintu menge ibintu ko atanu umugabo akihari, urumva ugasanga umuntu yarihebye. Kandi nagomba kukubarira n'ukuri, iyo wihebye utuma n'abana biheba. Iyo wihebye utuma uhaye umutwaro umuryango, kuko uragira ingorane, uragira amaganya. Imana idufashe. Ariko muze dusabe inkomezi Imana zo kuduhagarika kugira ngo duhagarare neza mu nshingano zacu, duhagarare kandi birashoboka turi kumwe n'Imana. Icya kabiri, Imana irazi ko umugabo wawe atakihari. Ukeneye umutwe, ukeneye umujyanama, ukeneye uwo mujya inama uti iki kintu tukigenza uko. Bantu b'Imana, agomba kubabwira ko Yesu ari umujyanama mwiza. Yesu ni umujyanama mwiza. Umwubahe mbere gusumba nuko wubaha umugabo, umukunde gusumba nuko wakunda umugabo wawe, kuko nukuri Yesu ni umugabo mwiza. Kandi umwubahirize. Hariho nk'umuntu azinduka ugasanga n'icumba ciwe nta mugabo akikizamwo, nzohakubura nshatse, nzohasasa ndabishatse. Imana idufashe. Je nagomba kubabwira ngo kuva jewe umugabo wanje agiye mu ijuru, naravuze ni Yesu, ngomba kukubaha, ngomba kukubahiriza ko ari we mugabo wa runo rugo. Sinzovyuka ngo nje no muri dushe igitanda canje kidashashe, kandi sinzoryama kwishuka itamisuye itagoroye. Nzohakoropa neza mvuge nti ndashashe. Yesu niyaza aha hantu ntambona ko umugayo. Nagomba kubabwira hariyo abakenyezi, abantu bibana, usanga iyo tagenda mu kazi, iyo tarindiriye umushitsi, aravyuka akambara ipinjama, akagenda muri sara akaguma yambaye ipinjama, yashaka akarinda rirenga yambaye igitenge n'ipinjama, kubera umenga nta muntu yiteze. Nagomba kubabwira ngo Yesu ni umugabo wanyu, kandi arashaka kubona ko musa neza, arashaka kubona mwambaye neza, arashaka kugira iteka mu rugo rwanyu. Urumva, nashaka kubabwira ibyo byose narabisavye Imana ko ntazoza ngo sohoke ntaroga, ntarambara impuzu nziza, impuzu imisuye, naho ntoba mfise ipasi canke mfise amatara yo kugura canke amakara yo kugushira mu ipasi isanzwe, ndayimesa neza kabona ko nambaye, mfise utuvuta nkisiga. Urumva, ngafata igisokozo ngasohoka nashokoje nitunganije, kubera urumva imbere y'ukubahwa n'abandi utegerezwa kwiyubahiriza, ukiyubaha nawe. Kandi nagomba kubabwira ko iyo wiyubashe ukiyubahiriza, ntushobora kubwira umwana ngo woge nawe abona wama udatunganye. kandi nagomba kubabwira abana barakunda ko abavyeyi babo basa neza, arakunda kubona wambaye neza, arakunda kubibona kakuje nawe ukunda ko abana bambara neza, ukavuga uti nibazoka bamenye ko ari abana banje, niko nabo bagushaka kukubona. Imana idufashe, kandi ntushobora guha impanuro wundi muntu ku bintu nawe udashobora gukora. Turafise inshingano Imana yaduhaye
bene data tubihagararemo neza dusenge. nta kindi kintu cafashije uriya mukenyezi kuguma ari umwizigirwa imyaka 84. wowe sinzi iyo umaze, je nakubwiye ko mfite imyaka 15. mugabo Imana irashaka kuba umwizigirwa mu kantu gato na kanini, ukaba ahantu hakubuye nk'aho Yesu ataha, ukaba ahantu heza nk'uko Yesu akora. urumva jewe naravuze Imana uzomfashe muri duke cyane nshoboye nzotubemwo umwizigirwa. nababwiye kandi umuntu nukuri ntiyifata neza mu bintu byinshi, kubera ufite ibintu byinshi wigira uko wigombe, wambara ibyo ushaka, ufungura ibyo ushaka, ukora ibyo ushaka. oya, muri utwo duke cyane urashobora kutwitwaramo neza. nagomba kubabwira igihe kimwe nari mfise igitambara kimwe, pereye igitambara kimwe sasa mu nzu. murabona ubu amajambere atera aba menshi kandi ibintu bikagenda byoroha mu nzu. ababishoboye usanga bafise intebe nziza zitagisaswa ko n'ibitambara canke amameza y'ibiyo, urumva udukontrefoteye tw'ibiyo, urumva no kuri salamanje hakaba iyo umuntu ashobora kuba yifise, urumva ugasanga hari ibiyo. ariko ibyo twese ntidutegereza kubihambya. rero ico gihe narigira Imana inama, narese utwana duto cane, ndavuga nti jewe iki gitambara umwana agikora ko avuye gukina hanze kikaca candura. hanyuma rero urumva kandi nta n'ikindi mfise kuko je nakunda ibintu by'umweru. hanyuma rero ndavuga nti kandi jewe ico gihe nari mfise umukozi. hanyuma rero ndavuga none je nzokwama mbwira umukozi iminsi yose ngo amese iki gitambara, amese zinape. urumva nzohava ndamugora ateba avuga ati mabuja arangora, je ndekanye nzofuma nigira urugo rurangoye kubamo. nigira inama yuko nzokwama ndagisasa mwijoro abantu bagiye nzokwama ndacimesera mwijoro abantu bagiye kuryama, ngafata ngasasa kijya cyo ku kameza gato nkagisasura nkagikuraho, ngaca mfata no ku meza nini natujya twose dushira ku ntebe, ngaca ndabimesa. kandi kubera bwaca ntegereje kubimesa, nashaka umuntu azokwinjira ko atonsuzugura. naca nkafata nkarara ndabimeshe, nkabikunkumura, ngaca mfata nkavyanika ku ntebe, bukeye mu gatondo nkabicisha ku ipasi jewe nyene nkabigorora. ndabigorowe nagomba kubabwira umuntu aje agasanga ikintu kiragororotse neza, ntazomenya nuko ari ca kindi wari washashe indwi yose canke amezi yose canke umwaka wose. azovuga atari kwa hantu hamahera, iminsi yose hamahera. urumva nca nigira n'inama ni jewe nta n'umuntu uburyo nagomba kubabwira umuryango ufasha umuntu iyo yifashije. kandi iyo umuntu atari ko arifata neza muri utwo tuntu duke, umuryango nawe uragusuzugura, ukumva umengura umuntu wo kugorana gusa, bagatangura no kukwigirayo. ariko iyo wifashe neza muri utwo duke, Imana ikagufasha, nukuri Imana iragushigikira, ikakubahiriza, ikaguha iteka, ikaguhera iteka abana, mbere n'abantu bakagushira ku mutima, ugasanga urumva, ugasanga nyene ugenda urabona ukuboko kw'Imana. rero ico gihe nari narigiriye n'inama, nababwiye ko narigize utwana duto dukora hasi bikatugora, ahantu hose bukahakora, no kunzu bakagenda bahakora hakandura. ariko nari narabwiye Imana jewe namba nzosiga irangi rimwe mu mwaka, nzokwama nsiga irangi ryera y'umweru. ivyo size ndababwiye ngo mwebwe mukore. urabona ubu hagiye haraza n'amarangi meza cane, urumva uturangi twiza, ubu bishoboye arashiraho uturangi tw'amakorere canke amabara meza cane. mugabo jewe ivyo nivyo nari narakoze,
nariko ndababwira jewe ingene nagiye ndasaba Imana, genda ndayifukamira, abandi bakaja kuryama ngasaba Imana nk'inkomezi z'ejo, ndazi ko Satana ntegereje, ndazi ko abagabo b'ibigoryi bashobora kuba bantegereje. Ndashimiye Imana iminsi yose Imana yagiye intabara, ikagenda urumva, ikagenda impumuriza, ikagenda ingira inama. Ndashima Imana aho igejeje intabara. Tugeze ku kintu ca gatatu. Imana igituma itwitaho, irazi ko ukeneye ugukunda kandi agakundira abana nabo mwasigaranye. Imana idufashe. Imana nagomba kubabwira ko Yesu abakunda. Yesu arabakunda, nawe wihebuye Yesu aragukunda. Umenye ko Yesu agukunda naho abantu bose baba bakwigiyeyo, kuko kamere y'abantu iminsi yose iyo babonye umuntu akeneye umenga, iyo babonye umuvyeyi yibana umenga agiye kubasiga. Oya, iyo babonye ugomba umuntu ko ukamuramutsa umenga hari ikintu umurondera ko ukeneye ko azogufasha. Abantu bose bazi yuko abavyeyi bibana umenga nta kintu bashoboye, ariko ndagusavye ubereke ubudasa. Ivyo bazi ku bandi babone ko kuri wewe atari ko bimeze. Imana yo mw'ijuru idufashe. Nitwamukunda nawe azodukunda. Imana idufashe. Egome, nitwamukunda nawe azodukunda. Yarabitubariye neza, aratubwira ko urumva akunda bamukunda, kandi abantu iyo bamurondera ubudahumeka bategereza kumubona. Yesu ariyerekana abantu b'Imana. Yesu ariyerekana. Dusoma mu Migani 8 ku murongo w'17 avuga ngo nkunda abankunda kandi abandondera ubudahumeka bazombona. Mwumvise Yesu arakunda uwumukunda. Enda twihe intego yo gukunda Yesu. Nagomba wihe intego yo gukunda Yesu. Uti mbega Yesu namukunda gute? Ko atari hasi ngo ndeke ndamugaburire. Ariko Yesu ikintu akunda ni umuntu aciye bugufi, agasenga, akamuha umwanya mu gatondo, akamuha umwanya arose umwanya no ku mugoroba, umwanya wose uronse akabona ko umuhaye ikibanza. Yesu mukunda mu gusoma ijambo ry'Imana. Yesu mukunda mu gukora ibikorwa byiza byose ubona vyomuhimbara. Ico gihe Imana irabibona intumbero ufise, nayo ikamanuka. Urumva Yesu akamanuka akaza kubana nawe. Urumva akagukunda. Yesu arazi ibyo ukunda gusumba nuko umugabo yari abizi. Yesu ntagukunda wenyine. Iyo aje akagukunda, agukundira abana, akagukundira umuntu wese ari mu rugo. Kandi urukundo rw'Imana iyo wamukunze rushikira umuntu wese ari mu rugo rwawe. Imana yo mw'ijuru idufashe. Dufise umukunzi, ntukihebe. Urumva naho Satani yoza akakongorera akakubwira ngo ibi nibi, uramwishura uti ndafise umukunzi. Kandi naho no munsi atankora iki kintu ejo azokinkorera. Niwagira ikibazo umwana wawe agomba kuja kw'ishuri, urafuka mu mubwira uti Yesu ndagomba ibintu by'ibikoresho by'abana, ndagomba minerval, umwana arakeneye impuzu, arakeneye ikirato, ndakeneye ikimunzu. Urumva rasiyo yaheze, ibyo kurya nta bisigaye. Yesu uri umukunzi wacu kandi uri umugabo mu rugo. Ndagusabye wigaragaze aha hantu, kandi nukuri Imana yo mw'ijuru irabidukorera. Hanyuma ikindi naco ca kabiri nababwiye, ca mbere kitwereka yuko Yesu atwitaho. Ica kabiri kitwereka inshingano zacu. Nazo ndavuga zine muri nyinshi dufite. Murazi ko dufite inshingano nyinshi. Urumva inshingano ya mbere ni ukubaha Imana, ukayubaha kugira nayo ikubahirize. Inshingano ya kabiri, kubahiriza urugo rwawe ntirube kumugayo. Inshingano ya gatatu,
guha ivyiringiro abana, mu kirundi tuvyita ivyizigiro. Abana ntibihebe ngo bibaze ko ubuzima bwabo buhagaze. Inshingano ya kane ni ugukunda mu rugo. Niyo utashe ukumva kugeza iwawe ukanyugwa n'ivyo ufise, Imana idufashe. Rero Imana yo mw'ijuru igufashe. Twavuganye ikintu cyo kubaha Imana kugira ngo ikubahirize. Nibaza ko mu majambo makeyi twavyumvise, niwayikunda nayo izogukunda. Hanyuma rero ica kabiri ni ukubahiriza urugo rwawe ntirube kumugayo. Navyo nyene twagiye turabicako, ariko umenye yuko ari inshingano yawe. Nakubwiye ntukirekure. Urumva nyene ngo urekure mu bagabo b'abapagani. Urumva by'ukuri uko uzogenda wiha ibyaha ukabigenderamo, uzoba usuzuguje urugo rwawe, uzoba usuzuguje abana. Burya nta kintu na kimwe kibi, urumva, nk'iyo umwana abonye intege nke z'umuvyeyi yamusigaranye. Imana yo mw'ijuru igufashe, kandi cyane cyane umenye ko ata kintu kibi nk'iyo Yesu abonye umuvyeyi yibana ariko aragendera mu byaha. Kuko umwana ushobora kumwihisha ukagenda mw'ijoro wamuryamitse, urumva, ariko Yesu ijisho ryiwe rikugumako kuko yitwaritse kukugirira neza. Imana idufashe. Rero wiyubahe, wubahirize urugo, utere iteka urugo, utere iteka abana. Ica gatatu ni uguha ivyiringiro abana. Urumva, guha ivyiringiro abana, ntukihebe ngo uvuge amajambo mabi, ngo uvuge umuryango wawe ngo wa muntu uri kuragufasha. Ntukavuge ivyo bintu abana bumva. Ntukavuge ibintu, urumva, bica intege abana. Ntukavuge ibintu bica intege abantu wasigaranye mu rugo rwawe. Ubabwire uti turafise Imana twasigaranye, kandi kubw'Imana twasigaranye turazi bizogenda neza. Yesu ntiyigeze ahemukira abantu bamwizigiye. Nimuze dusenge, dufatanye amasengesho, dufatanye kuyubaha. Ikintu cyose dukenye tuyikibwire, n'ukuri bizogenda neza. Kandi uronse akanya ukagenda mu gikoni, nta kintu kinezereza abantu bo mu rugo nko kubona ubafatira umwanya bakereka ko ubitwaritse, ukabereka yuko ubaha ikibanza, ukabereka yuko by'ukuri ubahaye umwanya, ukabereka ko urumva atacu utokora kugira ngo banezerwe. Naho woteka ibishimbo akaba ari we ukagenda ukabacumbira kawunga cyangwa ukabatekera ikintu cyose wakironse, n'ukuri nagomba kukubwira ko abana bazonezerwa. Bakavuga bati turafise umuvyeyi adukunda, kandi nabo bakagukunda, bakagukundira, bakakumvira. Ica kane ni ugukunda mu rugo, ukanyugwa n'ivyo ufise. Abantu benshi nabonye, Imana yo mw'ijuru idufashe, nabonye abantu benshi bibana ntibakunda kuguma mu rugo, bakunda ahandi hantu kugira banezeranwe n'abandi, ukumva umenga nivyo bahumuriza. Ariko nagomba kukubarira, ntuzobwira umwana ngo guma mu rugo nawe utahagumye. Ntuzobwira umwana ngo emera, urumva nyine ibi bintu nivyo dufise nawe utemera kubigumamo. Urumva ushaka kugenda mugasohokana n'abandi, umwana wamusize. Ivyo bintu ntuzoba uri kurarira abana. Umuntu azogomba w'umukunzi abatwarane n'abana musangire, ariko nayo ahandi niwihe ivyo bintu ngo bishire ku mutima uvyame. Imana yo mw'ijuru rero iduhe by'ukuri kugendera nk'uko Imana ibigomba, kandi Imana izoduha umugisha, kandi Imana izodushigikira nitwashishikara kugenda nk'uko Imana igomba. Yesu abahizagire. Muje gusoma no ngaha mu Imigani 31 ku murongo wa 17 na 18. N'ahantu havuga ku mugore w'umunyabwenge. Nawe urashobora kuba umukenyezi w'umunyabwenge, kubera ukeneye ubwenge buruta n'ubw'abandi babana n'umugabo. Ukeneye ibintu byinshi bituma
urinda urugo rwawe umugayo rukarunda ikintu cyose kibi. Rero Yesu abaha umugisha, murahasoma, reka ndahabasomere naho ntasobanura. Kuri 17 havuga ngo akenyera inkomezi agakomeza amaboko yiwe, abona n'ibikorwa vyiwe bimugirira ikima, kandi itara ryiwe mw'ijoro ririzima. Murumva burya Satani abazi ngo umugabo yapfuye ngo urugo ruba ruheze, ariko hariho abategerezwa kuba intwari. Yesu aguha umugisha, tuba intwari, duhagararire urugo, abana bagire umutima mu nda, bamenye ko bazobaho, kandi nawe umenye kuriho, kuko Imana izokubeshaho niwakomeza kuyubaha, ukayumvira, ukayikunda, nayo izogukunda. Yesu abahezagire cane, mwese twabanye, Imana ibagirire neza. Urakoze Data wa twese uri mw'ijuru, turagushimiye, utugire neza kuri aka kanya. Rero ushishikare gufasha umuntu wese ahatumbereye, kandi turasabye imfashanyo dukwiye, kuko dukeneye imfashanyo gusumba abandi bantu bose. Dukeneye urukundo ruruta urw'abandi, ko dufise ibibazo, dufise ibiturondera kugira ngo bidutandukanye nawe byinshi. Mana, nukuri turasabye utugirire neza, ubane natwe, dushoboze kubana nawe. Turagushimiye ko byumvise, kandi Mana ko bikoze, tubisabye mu izina rya Yesu.